हरिओम जय जगन्नाथ स्पोर्टिफिक चैनल रो एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज विषय वस्तु हूँ जो आम विभिन्न प्रकार समस्या बर्तमान सम्मुखीन होचे बर्तमान विपद उपर विपद बोली आम सब जानूचे। या पूर्व आम विपद उपर विपद उपर खबर आम आपको जनईचु। पूर्व एपिसोड मैंने आप जो पंडित रविनारायण महापात्र आप जानी आ देखी आपण मत तो दौरान से मत उपर मु आज पंडित रविनारायण महापात्र सहित वार्तालाप कली। से वार्तालाप से बर्तमान आगामी अध्याय कौन हवाक जाऊे ये रौद्रताप आउ गुरुचाप लघुचाप ये सब जिन कौन विपद कौन आसूचे आम विपद को जानिले आम तार प्रतिकार करें सजग रही पार। जेपर्यंत आम विपद न जाना सजग केमी रहा ए समस्या समाधान करने आम सम्मुख में अच्छा श्रीयुक्त रविनारायण महापात्र सार चलतु आज किसी नूतन तथ्य ग्रहण करवा। आज्ञा नमस्कार आम चैनल आपको स्वागत। आज्ञा दर्शक मान जनइबे कि ये जो समस्या गुड़िक सब कौन आ तार निराकरण कौन सब। आज्ञा नमो भगवते वासुदेवाय नमो श्री भगवते गणेशाय नमो भगवती गुरु विहे नमो एवं भगवत सज्जन मान को प्रणाम आ गुरुजन मान को प्रणाम लघुजन मान को आशीर्वाद। भगवान समस्त बड़ करतु। भगवान कहले भगवान सर्वतत्वज्ञ वेद वेदांग पारग जत प्रकार च ज्ञान च निगूढ़ श्रुति समत तेसु जतम सतुकार पांच प्रज्ञा ना प्रदापदीपकम तत सर्व समालोक्य माँ बोधियतु महिषी। तार अर्थ होउची आज्ञा मते आपन बुझे पड़िबो कना कहिदेले खाली शुल्क हबनी। शुल्कर अर्थ होउची ये आपण देखंतु भगवान होउचंती वेद वेदाग सकल तत्वर पारदर्शी एवं सफल जी आसुची ताकू आगुरु अवगत करांती कौन सी प्राणी माध्यम रे। तेणु सृष्टि समत निगूढ़ ज्ञान केते प्रकार ताहा से कहती कौन सी प्राणी माध्यम रे तन्मध्य जहा सार और अज्ञान अंधकार प्रदीप सदृश से समस्त भल भाव रे विपद आसिया पूर्व भगवान बुझे दियंती बोधगम्य करते प्राणी माध्यम रे। कहीं बर्तमान शरीर कराल भाव रे सारा विश्व को कबलित करिवे तांको पर समर्थ अच्छी जेतु शिव संवत्सर चलती। शिव होचंती गुरु आ शिव जे तांकर ज्ञानदाता से ही तांकर पिता से तांको करिवे कि तत्मध्य तांकर काली होची इष्ट देवी काली की भारी कर्म करिवे। तेणु मोर कहबार यथार्थ ज्ञान होउची जो शिवंक चरण रे दासत्व प्राप्त कर शनि ताई होउची जो माने शनि को पीड़ा संभय रे सदा शिवंकर आशीर्वाद परम भक्ति लाभ करिवे से मानक पाई न देयकस्य शक्त ततः साक्षात चरण सेवन नित्य देवस कैलासम पुरतं भवनं हरो। जेतेबेले आपण कौनसी देवतांकर दास्य भाव स्वीकार करिसंती सेतिरे से साक्षात विग्रह चरण रे निजक संपूर्ण भाव समर्पण करिसंती सेतिरे आपण को कीर्ति निश्चय आसीबो सब पाप आपण धोई जीव ताहा नित्य एवं ए सराचर विश्व जगतर मंगल हुए। तेणु दास तुभ्य हो जाए पुनश्च आपण मन भितर भक्ति जागृत हुए। वेद वेदांत सिद्ध सिद्धांत उपनिषद को अनुकरण करी यही अधम ब्राह्मण पंडित कहते वर्तमान जो शनिकर पीड़ा आसूची सूर्यंकर दीटा स्त्री थे गोटे सी श्रद्धा गोटे हूँ छाया। तेणु जी श्रद्धा तांकर जम जमुना आउ
ସଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ। ତେବେ ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାୟା ତାଙ୍କର ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ଆଉ ତପତି ସୁଧ ବୋଲିକେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଉ ଶନି ବି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଛାୟାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ଶନି ତାଙ୍କ ଯମନ ସାଙ୍ଗରେ ପଡେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଶନିଶ୍ଚର ପୀଡା ଚାଲିବ। ତପତି କଣ କରିବେ ଯେ ତପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବ, ସେ ତପତି କାମ କରିବ। ତପତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଜାଳିଦବ। ସେଥିରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ହଁ ଅଛି, ଶନିଙ୍କର ହାତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଶନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କାହାକୁ ଜାଳିବ, କାହାକୁ ତପ୍ତ କରି ମାରିବ, ସିଏ ଏକା ଜାଣିଛନ୍ତି। କୋଉ ଦେଶକୁ ମାରିବ, କୋଉଠି ଅଗ୍ନି ଜାଳ କରିବ, ସେଇଠି ଏକା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫେବୃଆରୀ 3, 4, 5, 6, 7 ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଲା ହଠାତ୍। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ବା ଗୁରୁଚାପ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଲଘୁଚାପ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅନ୍ୟ ସାଇଟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ପବନ କରିଛି। 40-50 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କହୁଛି, ଓଡିଶା ପାଇଁ କହୁନି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହଉଛି 14 ତାରିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯାହା ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଉଠି ଆପଣଙ୍କ 250 କିଲୋମିଟର ପବନ ଚାଲିଛି। ତାର କିଛି ଅଂଶ 18, 19, 20, 21 ଆଡକୁ ଓଡିଶା ଆଡକୁ ଆସିବ। ଓଡିଶାରେ କିଛି ପବନ ହବ, ଘଡଘଡି ହବ, ବର୍ଷା ହବ, ବଜ୍ରପାତ ହବ। ତେଣୁ ଏଟା ଆଗରୁ କହୁଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଆମ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ବାତ୍ୟା ଯିବ ପୁରୀକି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯିବ ବୋଲି ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି କାଲି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଯିବ ପୁରୀକି। ତେଣୁ ଏ ମିଛ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହବ, ସେ ଯାଇପାରିବ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେ ତ ସେ ମାୟା କରୁଛି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଗଣ ହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ହଉଛି ଆଶୁତୋଷ। ସେ ସବୁବେଳେ ଠାରମଗ୍ନ, ସେ ରାମକୁ ଜପୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଜପିବ, ସେ ପ୍ରାୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତନ କରିବ, କିଛି ନ ହଉ, ବାତ୍ୟା ନ ହଉ, ପୀଡା ନ ହଉ, ସେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଏପିସୋଡରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ଜପିବେ। ଆଉ ତା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ କି ଯୋଉ ଏପିସୋଡ ଦଉଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ 3, 4, 5, 6ରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇବ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଚାପ, ଲଘୁଚାପ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢିଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ମୋର ବାଁ କାନକୁ ଶୁଭୁନାହିଁ, ଡାହାଣ କାନକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ଦିବାର ସତ୍ୟ। ମୋତେ ହେଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ 3 ତାରିଖରୁ ହଠାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ଗରମ ପଡିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ହେଲା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିଛି ନ ହଉ, କିଛି ନ ହଉ, କିଛି ନ ହଉ, କିଛି ନ ହଉ। ତାକୁ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସବୁ ଭକ୍ତ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ମରଣକୁ ଭୟ ନ କରୁଛି, ଆଉ ବାତ୍ୟାକୁ ଭୟ ନ କରୁଛି। ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ଉଗ୍ର ରୂପ ଯିଏ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ କହିଥିଲେ 21, 22, 23 ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ତାକୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ମାନେ କମେଇଲେ। ନହେଲେ ସେ ଓଡିଶା ପୁରା ଛିଂଛତ୍ର କରିଥାନ୍ତା, ପୁରୀ ବି ଛିଂଛତ୍ର କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଭକ୍ତ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେମିତି ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେବି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମୁଁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୁଡା କଟି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଦୋଷ କରି ଏ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ବୁଝୁଛି, ରହୁଛି। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ତୋର, ମୁଁ ବି ତୋର, ସେ ତୋର, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନା, ସର୍ବଭୂତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କଥା କହୁଥିବେ ଈଶ୍ୱର ଚାଲିଲେ, ଆପଣ କଥା ବନ୍ଦ, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ, ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ହଁ,
एबे जो समय आसुची एप्रिल मार्च रु आरंभ हबो आ मे चलिबो जून आपण निश्वास नबाकू गोटे लोक को गोटे निश्वास 10 मिनिट लागिबो गोटे निश्वास नेबे तो आपण पूरा निश्वास नेबे एकड़ सगड़ा हावली बेली जिवे ताबे बंची बंची न बंची से निश्वास नहीं पारे केतल 10 मिनिट भीतर खत्म होई जिवे एबे चालू आसिला ये होची गोटे विराट महामारी निश्वास आपण नहीं पारे गोटे निश्वास 10 मिनिट लागिबो आपनको एबे समय आसिला तेणु बाध्य होइकरी कहूची एबे भी समय अछि कली जुगे नाम सार नाम जपंतु आपण तरंतु आपणक परिवार उतारंतु जगत तारंतु आउ जदि किछि आपणकर कंप्लेन थाए आपण मते गाली देले मोर दुख नाही काना मु कहिछि मु एकादश पुरुष मो गाली पड़िबने मु जहा कहे निर्देश रखे ताऊ काटुचंदी कि तपस्वी लोक अछंती एबळी तपस्वी अछंती जहा पूर्वरु मु कहिछि एई कली जुगे रे हीराकुद पानी की बरफ खरिया बसचंती अछंती तपस्या करचंती आपण को मिछ मते सत काना मु देखिछि आखिरे तपस्वी माने अछंती जे जाइथे प्रयागराज एबे सब नागा मानक थला से केते केते सिद्ध पुरुष असचंती से जानतु से कथा अन्य एपिसोड देबी आउ हमर दैवी शक्ति रो झलक देइथेली मंत्र देइछि आ मंत्र को जापना करंतु मु जो मंत्र देइछि आपण ताकू जदि किछ क्वेश्चन आसे मंत्र रो आपण क्वेश्चन करि पारंती एपिसोड माध्यम रे या होछि त्रिवार सत्य हमर मंत्र किछि भूल नै कि किछि खराब नै तेणु आपण ताकू सेवा करंतु आ सबारी चलंतु ता द्वारा आपण मंगल जगतर मंगल गंगे हर जमने गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर पार्वती पदे हर हर महादेव हरि ओम।